Guys, magluto tayo ng ulam, no? Ginataang tilapia. Itong pinutol-putol para dumami kasi 4 na piraso lang to para magkasya sa isang pamilya, guys, no? Kaya ulit para tipid-tipid. At meron tayong kamatis, sibuyas at saka siling green para medyo may anghang konti, no? Yung ating ginataang tilapia. So yun, guys, ating magpaano tayo, no? Magpaano ng mantika sa kawali. Painit, guys, no? Painit tayo ng mantika at yun, ilagay natin yung lamas o yung kamatis at saka sibuyas. Gisahin mo natin, guys, no? Para sa ginataang tilapia yan. And guys, habang sukay natin ang pinahalo natin yung kamatis at saka yung sibuyas, naramdaman ko, guys, at naamoy ko yung bango ng sibuyas at kamatis na piniprito sa mantika. Yan, guys, na ating putol-putol, inikos-nikos natin, guys, oh. Nikos-nikos na yan, insan, nikos-nikos. Yan. Nikos-nikos insan yan, ang kamatis na yan. Nikos-nikos na yan, yan. Yan, nikos-nikos na yan, pati sibuyas na yan, nikos-nikos na yan, insan yan. Yan, oh, putol-putol yung insan yan, nikos-nikos na yan. Yung kamatis na yan, para lutuin na yan. At prituhin na yan, mikos-mikos na yan, insan, yung kamatis na yan. Ayan, mikos-mikos. Yan, halo-halo na yan, insan-insan na yan. Halo-halo na yan ni insan, mikos-mikos na yan, yung kamatis na yan, at saka sibuyas na yan. Para prituhin na yan, ang tilapiahin na yan. No? Ayan, guys, atin naman ilagay na yung kamatang, no, guys, no, yung tilapiahin, guys, no. Ilagay naman natin pagkatapos natin haluin yung mga lamas. So ayan, guys, isa-isa nating pinapatong sa loob ng kawali ang mga tilapiahin para sa lagyan natin ng gatain, no? Gatain natin yung tilapia, guys, no? Ayan, isa-isa natin nilalagay, guys, at para ma-absorb niya yung lamas. So, lagyan natin ng sili. Okay, guys, ating tingnan o pakitunghayan yung aking lutong bahay ni Papa Koy at your service. Tapos takpan muna natin, guys, no? Okay. Ito naman, guys, tanglad. No? Nahilig kayo ako, guys, kasi, guys, sa tanglad, no? Kasi nabango. Nabango yung tanglad, guys. Saka gamot din to, guys, no? Lagyan natin ng tanglad. Ayan, pataas. Pinasaan na tilapia, guys. Sarap to, guys, sarap. Sa gitna talaga, guys, no? Sa gitna. Ayan, lagyan natin, guys, ng gata. Meron tayong guys, instant gata. So, ito ilagay natin, guys, no? Yung instant gata. Yan, sarap. Salap, oh. Salap, guys. Gata. Ubus pa, guys, ubus. Para sobrang sarap. Ubus natin ang gata, guys, no? Ayun. Higain, sayang. Tutuin natin sa gata yung tilapia. Yes. Tapos takpan. Tapos natin. Wow! Mamusok-usok. Magsarap, guys. Magic charap. Balik natin, guys, para kabilaan yung absorb ng gata.
Sarap po. Bango. Bango. Sabaw pa lang, ulam na. Sarap. Parang manok lang tilapia guys. Balik na rin natin ha. Para kabilaan niya absorb ng gata. Wow. Sabaw ng tilapia. Takpan ito guys, takpan. Buksan natin ulit. Ciao! Ting. Tikman natin guys yung sabaw. Tikman natin yung sabaw guys. Tikman natin. Harap. Sabaw. Malinamnam na may lasa siyang anghang. Malinamnam siya na manghang dahil sa nilagay ko na sili. Sarap. Malasa. Ginataan na tilapia. Bilangyan ko ng tanglad, sili. Yan guys, pakulang pa natin. 5 minutes.